नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा। क्या 2026 के चुनाव में बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को ही मुख्य हथियार बनाएगी? त्रिपुरा के राजा प्रद्योत माणिक्य का विस्फोटक बयान। अगर 1971 में भारत ने चटगांव और कॉक्स बाजार अपने कब्जे में ले लिया होता तो भारत आज व्यापारिक क्षेत्र में और भी मजबूत होता। उन्होंने सत्यजीत राय और रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हमले, बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों की बढ़त का भी जिक्र किया और यहां तक कह डाला कि भारत को चटगांव बंदरगाह अपने अधीन कर लेना चाहिए। काकद्वीप में शिक्षक पिटाई मामले के आरोपी तृणमूल नेता त्रिदीप बरुई को कोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस पर जानबूझकर जांच में लापरवाही बरतने और हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को बचाने का आरोप। रामपुरहाट की नाबालिगा हत्याकांड को लेकर आज भी आदिवासियों ने वीरभूम झारखंड सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सामसेरगंज में हिंदुओं के पुनर्वास में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया। दुर्गा पूजा से पहले भी हर गोविंद दास परिवार को पुनर्वास क्यों नहीं मिला? मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को मुआवजा देने में इतनी अनिच्छा क्यों दिखा रही है ममता सरकार? नवद्वीप में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई के बाद उसका घर घेर लिया गया। परिवार का आरोप, आरोपियों के डर से रात में इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सका। गुरुवार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। सवाल उठ रहा है, आखिर सुरक्षा कहाँ है? प्रशासन क्या सो रहा है? তো পাবেই, এটা তো তৃণমূল। অপরাধ করলে তৃণমূল করলে তার কোনো শাস্তি হয় না, সাজা হয় না, পুলিশ কিছু বলে না। এই বাংলায় পরিযায়ীদের ভগবান আর আল্লাহর ভরসায় চলতে হবে আর নিজের হিম্মতে চলতে হবে। চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার নিয়ে নিলে ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারত অনেক শক্তিশালী হতো। সত্যজিৎ রায়, রবি ঠাকুরের বাড়ি ভাঙচুর, বাংলাদেশের ভারত বিরোধী শক্তি বৃদ্ধি, বাংলাদেশে স্ট্রাইক করা হোক, চট্টগ্রাম বন্দর ভারত নিয়ে নিক, বিস্ফোরক দাবি রাজা। এবারও তো অপারেশন সিঁদুরের পর গোটা পাকিস্তান দখল করে নিলে তো ভালো হতো, ভালো তো অনেক কিছুই হতো। হ্যাঁ, অনুপ্রবেশকে তো হাতিয়ার করেছে, এর আগেও করেছে। 14 সাল থেকে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি পার্টি অনুপ্রবেশকে তো হাতিয়ার করেছে। এবার তার সঙ্গে এটা আসবে যে জনসংখ্যা এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ জনসংখ্যার সাম্য থাকছে না। ঘুরিয়ে পুনর্বাসন এত সময় কেন? রাজ্যকে প্রশ্ন আদালতের দুর্গাপুজোর আগেও বঙ্গবন্ধু দাসের পুনর্বাসন দেওয়া গেল না, এত অন্যায় কেন রাজ্য সরকারের? কারণ রাজ্য সরকারের মাথা ব্যথা নেই, কেউ মূল্যকে বাঁচল তা নিয়ে। শুধু ওখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নয়, গোটা শামসেরগঞ্জ থেকে আরম্ভ করে জঙ্গিপুর সাব ডিভিশন একদম লালগোলা পর্যন্ত আপনি দেখুন, হাজারে হাজারে মানুষ আজকে ভাঙনের কবলে পড়ে ঘর হারিয়েছে, পরিবার হারিয়েছে, জমি হারিয়েছে, সম্পত্তি হারিয়েছে, মসজিদ মন্দির সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস নয়, পদ্মার গর্ভে চলে গেছে। তাতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কোনো মাথা ব্যথা শুনেছেন না দেখেছেন আপনারা? তাই देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।